रुक जाए मेरा एक नक्शा तेरा मेरा रसूल अली फतेमा हुसैन हसन नारा दिए उड़िए सबाई नारा लागाबेन जोरे या मलम बाबा जिंदाबाद मलम बाबा या मलम बाबा नारा दिए এতে উড়িয়ে এ নারা দিয়ে এ উড়িয়ে আজকে ধ্বজা রে ধ্বজা রে ধ্বজা রে बैटरी सिस्टम या मुर्शिद बोलो बाबा कसम चाहे कसम चाहे खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम শেষ কথায় লক্ষ্য রাখবেন এটা হয়ে যায়। তারপর আজকে যে আমার মলম বাবার শাদী মোবারক এই শাদীতে কারা এসেছে কিভাবে এ পাড়াতে যত ফকির দরবেশ আজকে আরে পাড়াতে যত ফকির দরবেশ খাজা গৌসুল আজম পাড়াতে যত ফকির দরবেশ খাজা গৌসুল আজম सदका लिए हाजिर है भाई सदका लिए आज हाजिर है भाई आज पाक पंचायत মহারাজার প্রজারে 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 সাজারে 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 তোরা সাজারে 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 পিটকে সাজারে সাজারে সাজারে